Jambo wa ndugu wapendwa, tusaidiane kushukuru Mwenyezi Mungu sababu ni mwema, ametufaa tuishi na wema wake tunaona, basi Mungu wetu apewe sifa. Kwa majina ni Christian Mwindo ambaye naishi katika nchi ya Kongo. Nimekuja mbele zenu kusudi niwafundishe dawa ambayo ni dawa ambayo hautauza hata senti moja, yani hautaiuza hata sanfra, yani ni dawa ya masikio. Umekuwa na problemu ya masikio inakusumbua, inaluma sana, hauko nasikia tena, unatoka busamu masikio, ndio wanaita muhaha, vitu mweupe kutoka ndani ya masikio, hiyo tutaenda kukupatia dawa. Kwa hiyo sasa tutawatolea pia mashauri ambao watu wanapasha kuwa nafanya katika maisha ya kikawaida kusudi wasiweze kukutana na magonjwa mengi ya dharura pasipo kujua inatokea wapi. Kwa hiyo nitakuomba vitu vitatu tu. Ikiwa hauya jiabone, angalia kwa telefone yako, fasi banaandika sabone, alafu ufunyange pale kusudi na wewe ujiabone. Ikiwa tayari ulisha jiabone, basi ufanye kitu cha pili, upartaje kwa watu wengine. Na ikiwa tayari umekwisha kupartaje, uangalie kwenye kunaandikiwa hivi, kwenye kuna huko kidole hivi kwenye telefoni yako, hapo utapafunyanga mara moja tu, na hapo itakuwa ni alama ya kutufurahisha sana na ya kuonesha kwamba umefurahia na kwamba tuko pamoja. Kwa hiyo nataka kutolea dawa ambayo ni dawa haita kugharimu kiwango chochote cha pesa. Haita kuomba muda, haita kuomba pesa, donc haita kuomba kiwango chochote cha pesa. Dawa ya masikio, kutoka usamu masikio, kutosikia vizuri, masikio kuluma, basi dawa ninaenda kuitoa. Kwa hiyo nitakuomba tu kitu kimoja. Watoto wanazoea kuwa na hii shida, inatokanaka na kuzoea kuchezea maji ya mbaya, maji ya uchafu, mumvula, mambo kadhalika. Hiyo kuchezea mambo ya maji ya uchafu, mvula kukunyeshea mara nyingi, hiyo inaweza kukuletea tatizo ya kugonjwa hii probleme. Alafu pia inaweza kuletwa na mtu wanamopuliza ndani ya masikio. Zamani ndio tulikuwa nazoea cheza ile michezo afanya du kwa lisikio ya mtu mwingine, si vizuri. Wengine wanakokota masikio, kukokota masikio mtoto si vizuri. Kwa hiyo sasa sitaingia kudetaye ama kwa upana kwa yale ambayo yanaweza sababisha ugonjwa magonjwa, bali nitaingia ni kwa dawa. Ikiwa umepatwa na shida hii ya kutoka usaha ndani ya masikio, kuuma, kutosikia vizuri, basi dawa ni hii. Ikiwa uko na ile shida, utakamata wewe mwenyewe mikoyo zako ni dawa. Utakamata busubuhi, ile mikoyo ya 5h, 4h kule, zile mikoyo za usubuhi, 4h, 5h. Utakuwa unakamata saa vile kakoto, unakakoyola hako, kisha kakoyola hako, unafanya nini? Unakamulia mulisikio moja, toni 3, na hapa mulisikio ingine, toni 3. Vile utavifanya ni siku moja tu. Siku ngapi? Moja tu. Hiyo mambo ya kutoka usaha ndani ya masikio, kuuma kwa masikio, vitakuwa vimefanya nini? Vimekwisha. Hapo natoka serudirie. Kwa hiyo sasa kunakuwa na mtu mwingine anaweza kuwa na shida, wanamuloga masikio kutokusikia. Wanakuloga masikio hautakuwa nasikia. Unatunzishi wako ushazunguruka kwa daktari wa masikio, wamefanya uwezekanavyo, masikio haikupona. Basi nitakusaidia ukamate dawa hii. Dawa ambayo wewe utatumikisha, wewe ambayo wameloga masikio kutosikia, dawa njo hii. Wewe utatumikisha majani ya ndulele ama nyanyapori. Hiyo nitakia kuwatumia foto kusudi muangalie. Sasa kuliko utumie zile nyanyapori, utatumia ndo majani yake. Majani ya nyanyapori. Baadaye utachukua ile majani nayo unatwanga, ukisha kutwanga unakamula toni
toni moja moja, toni moja kwa sikio moja kwa sikio nyingine, na hivyo utavifanya siku 3. Kwa kweli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaweza kupona. Basi ikiwa shida ya masikio utafanya hivi inaendelea, itakuomba uniandikie kwa namba zangu kwa ajili ya maelekezo mengine zaidi. Namba zangu ni 0970994244. Hizo ndizo namba zangu ikiwa utahitaji mafasirio mengine. Hiyo ndugu zangu, hiyo ni madawa ambazo zinatunza kikweli kikweli mtu mwenye kuwa na shida ya nini? Ya masikio. Kwa hiyo ikiwa utaweza kuwa na ulizo, utakuya niuliza, nitakujibia. Utaniuliza kwenye YouTube, ni mzuri zaidi. Ninaingia sasa kumashauri ya afya ambayo ni ya muhimu sana mtu aishi na anaijua. Yaani kuanzia miaka 12 kupanda, ingekuwa vizuri hii mashauri uweze kuitegea sikio kusudi basi iweze kukusaidia, kwa sababu mashauri unatembea nayo siku zote na inakusaidia. Mashauri ya kwanza nitatoa watu wenyewe wamekwisha kuwa na uwezo wa kufuga simu za mkononi. Simu ya mkononi ni nzuri tena ni mbaya. Kitu cha kwanza, inakubidi vizuri kwa wakati wanapokuita kwa simu, wakikuita kwa simu, usidekroshe unatia telefone kwa lisikio la kuume. Ni vizuri sana udekroshe telefone unaisikia kwa sikio chache, kwa sikio la kushoto, samahani. Asante. Hako mumekaelewa. Ukadekroshe telefone usitie huku. Tia huku ni vizuri zaidi ya huku. Hapo wenyewe watataka wajue matafsiri mengi zaidi, wataniambia niwaambie ni kwa nini. Baadaye unaweza kugonjwa, inakuomba utumie dawa. Ukigonjwa inakuomba kutumie dawa. Nisema hizi iwe za kizungu, iwe ni dawa, sirtu zile dawa za kizungu za makomprime. Kama utazitumia ni vizuri usizitumie na maji ya baridi. Ni vizuri usizitumie na maji ya baridi. Tumikisha maji ya moto. Hiyo ni ya pili. Alafu ya tatu ni kwamba itakapofika saa 11 na hauja kula kupanda, inakubidi usitumie chakula cha aina nyingi nyingi, na baadaye itakuwa ni vizuri usitumie chakula cha mafuta. Jioni inapovuka saa 11 usitumie chakula cha aina nyingi, si vizuri. Mchana ndipo unaweza kutumia chakula cha aina nyingi, kwa sababu kitatumika vizuri tumboni, hautapita unaenda kupumzika, utakitumikisha kabisa. Hapo itakuwa ni vizuri. Hiyo ni kwa ajili ya afya yako mpendwa. Kitu ya 4 ni kunywa maji mingi zaidi sana asubuhi kuliko magharibi. Asubuhi inatubidi kukunywa maji mingi kuliko magharibi. Asante sana. Ni kusema kiwango cha maji tumeshaka kutoa video ambayo inafasiria kulingana na kilo za mtu vile anaweza kunywa maji. Ikiwa haujafuata ile fundisho, fuata fundisho ambayo tunaandika maji ni dawa ya mwili mzima. Pale kulingana na kilo zako utajua ni maji gani ambayo inakustahili kufanya nini, kuikunywa. Ila itabidi magharibi kupunguza kiasi cha nini, cha maji. Okay, nashuka sasa. Namba ingine ni kwamba ni vizuri wakati wa kulala isivuke saa 4 za usiku. Ni vizuri saa 4 mtu akuwe na amelala, na baadaye alamuke saa ile yenye tunaita 4h au bien 5h, ili aweze kukamata muda wa maombi, kuzungumza pamoja na Mungu na kujiandaa kwa taratibu zingine. Si vizuri kulala nyuma ya saa 4.
Asante. Na kwa watu wengine ambao tulitumana video wenyewe wanazoea kukosa usingizi, si vizuri nao kukuwa nalala mbele ya wakati. Inaenea saa 2, saa 3, unapita unalala, si vizuri. Kwa nasubiri ulale saa 4, itakuwa ni vizuri zaidi na usingizi itaenda ikikuja vizuri. Ya sita ni kwamba usimalize kula chakula kisha upite unaenda kulala. Hiyo ni shauri nzuri. Watu wenyewe wanakuwa na shida nyingi za estoma, haziponake kwa sababu ya hii tabia mbaya. Usimalize kula upite unaenda lala. Kuwa na muda ya kupumzika ili chakula kiweze kutumika tumboni. Kitu ya mwisho ambayo nitamalizia hapo ni wakati uko na hii simu ya mkononi, wakati uko na simu ya mkononi na unapokuwa na simu hii ya mkononi unaangalia moto inaisha. Moto inaisha kuna wakia 2%, 3%, 5%, 10%. Yaani kuanzia ku 10% kushuka haiko vizuri mtu akuite utie telefone kumasikio. Pale telefone inakuwaka iko na uhatari wa zaidi sana. Ndio maana kwenye bako na telefone ya mzuri unaweza kutia main libre alafu unadekroshe na telefone ikiwa hivi mkononi kuliko kuiweka kwa masikio, kwa sababu hiyo inaweza kukuletea hatari. Kwa hiyo haya yalikuwa ni mashauri 7 ambayo katika maisha ya kikawaida ukiyatembelea ndani itakuchunga na ukiyapartaje kwa wengine nao pia itakuwa umewasaidia. Mafundisho mengi zaidi ambao watu wengi wako na niomba, acha niwaambia kwamba nitaweza kuwafikishia. Msijali, muda ikaturuhusu, tawafikishia kila kitu na hapo itakuwa vizuri sana. Kwa heri, tawaomba tena kusabone na kupartaje kwa watu wengine na kulike. Itakuwa ni vizuri sana. Awapendaye Daktari Christian. Asante.